Ademi müşrikin ya da hey. Dünetiko müşrikin. Gel müşrik subut bas. Detik vilayet faqih kabul met kan kullaki hadis bukunse. Bismillahirrahmanirrahim. विलायत फकीह बारे अनु बिल्कुल कोई पटक पुले से ने रिवायत होता है मोनी शिकानु ना कुरान अनु ना रिवायत हो गासुची के मुखालिफत को विलायत फकीह खुदा ना मुखालिफत बस इंद्र कसल में उनु यूं तना ज्ञान नजर जनाब कुरान अनु ना कसल में इमाम सादिक फकी रिवायत ची इंतखब मल्ला बयान बस इमाम यफुज कसल मन अशरका मा इमामतिही मिन इंदल्लाह लैसत मन लैसत इमामतहु मिन इंदल्लाह कान मुशरिकन सुभान अल्लाह दी इमाम सादिक यफुज कसल पुलगु गासुची दे खुदा ये तरफ ना अथॉरिटी उत्खन खुदा ये तरफ ना इज़्न उत्खन रहबर पुना खुदा ये तरफ ना इज़्न metखन रहबर पु पहला चीज़ें का तो क्यों ना अधे न्यूचीन लो जरूर निश्चित किन लो बस मुश्रिकिन तो मिन चुदे أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خطاب شد آية سيد أحمد رضوي سنكلا يرسي دچيك نماز جمعينو خطبة درستان de khutba pulenyan mana ngades pere kaitu yons ke baba sishitya kaside chigise konku ko shairin bakui shitya kaside kinse baba dula ye tasiba jonsbet mazer bachigna ona dula tasiba zesnarik na sirf nazuz futalu shaduk zerelloduna ngama batil leza ki khutba nu yeresis مختلف يرسي بحث بس ولاية فقينا دونيانو مسألة ولاية فقيه مدرح بسنا يرسي ينكن مطالب كن مجموعة دوسا من تخسر ملين ما من تخس ملين ما يد بي وجه بسان زرت مثل قبيح إن منا مثل نتسيس شیمیری من تخلت مبت و دون توصف انذرنا دونی مذمت انو ولایت فقیه مخالفت دون ندسنگتن مقابل بارگوش انذرنا ولایت فقیه اثبات انو ثابت باید باید بولا يرز حديث نيز أرز بس ده حديث چك بو إمام جعفر الصادق أفضل الصلاة والسلام في أقبيشتنا نقل بس ده چك بحار يمونا وجي حديث بو يرز سنة بحار سيانوك زيس بحار جل بو زيس أمو بحار يانوك حديث بو يرز دقات بس بين سكبنا يرز انو میکراب پوله تو خود میکراب نتام دانست نیست و سمتون صحیح در برگوز گی حدیث بو اولی که مقدمی انو تلتوس یعنی گی باب بو امام شست باید بی امام معرفتی انو امام من کنچل امام قرار تانا کی انذر باید بو علامه مجلسی فقوسی گی باب پیانو جونا توس بو گی حدیث بو اصول کافیانو گتر پوزریوت حديث متن بوتلك عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال من أشرك سوچي شرك كونك ما إمامنا نيامبو إمام بودا نيامبو يعني تي إمامته دي إمام بو من عند الله خدای شیطان إن كان بإسلام أمير المؤمنين أفضل الصلاة والسلام دتی خداوند عالمین فقی شیطان امام چونس اول با امیر المؤمنین آخر با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اینان
چی شریک لکنوک من دستو چی که پو لیست امامته من الله خدایش ده امام من کنچیک امام من کنچی لگی امام چیز پو من مادت خدای طرف نگی امام کن تعیین بسیون ستن نمسنگی امام پو چیز پو که یا امام چیک خدای طرف نمن کنچیک لکتو امام این زسناری نا مشرکن بالله خدایشی تیاگی شخص بو مشرکین یون اتا یه حدیث بو زره نگه تورات مسون یه حدیث بو نو مشرک بسو انتو یه زره گی ولایت فقیه ولایت فقیه نا درنگت مدی نا ریگن نا دون بطکن پون لده سبحان الله زرنچی یه تعجبت سبحان الله تعجبی که درچه نه لکشن تعجب گیمیون جو برابر این لوک آیا گی امام جعفر صادق افضل الصلاة والسلام شقی گی حدیث بنظم سبحان الله گون مشرک چنو من گون مشرک ثبوت بس دیتی ولایت فقیه قبول مت کن کل گی حدیث بکن سه نستجیر بالله تعجب بدو این جو امامت یعنو این جو ولایت فقیه جنو ولایت فقیه پوسان مجتهدین کن دچک امام زمان شقو غیبت کفرای نسوم و ید بالزلا مجتهدین کن که رجوع تنگتست او ده مجتهدین کن امامت قرار تنگزس ناری نه او دو مشرکین درده روایات بیانو امام جعفر صادق شقو سیست او دو مشرکین درد لذا آیا گی حدیث بو نینکن کن اوام مؤمنا کن تمام آمد قد بوزی حدیث بو سخت مت آسان یا دی ترجمه پو لفتوس لفظ با لفظ گی حدیث بیانو اینا چی بهار یازر چی اصول کافین از کتاب متعدد نامیانو گی امامت یانو این نا ولایت فقی باریانو اصلا گی روایات بو ولایت فقیه اصلا ربط مت بلکه گی روایات بو دچک امام من کنتک لامام زسناری نه او ده شخص کن مشرکین بعد حدیثیانو یونست کن کافر انزله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى